क्रिकेट में ऋचा घोष के बाद अब फुटबॉल में सिलीगुड़ी का गौरव बने पासांग दोरजी तामांग। नमस्कार दर्शकों, क्रिकेट में ऋचा घोष द्वारा शहर का नाम रोशन करने के 24 घंटे के भीतर ही अब फुटबॉल के मैदान में सिलीगुड़ी के पासांग दोरजी तामांग ने शहर को गर्व का नया अवसर दिया है। मोहन बागान क्लब के खिलाड़ी पासांग ने इस वर्ष सिलीगुड़ी महानंदा स्पोर्टिंग क्लब की ओर से सुपर डिवीजन फुटबॉल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था। उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के दम पर उन्हें अब भारतीय अंडर 23 राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में जगह मिली है। महानंदा स्पोर्टिंग क्लब के अधिकारियों के चेहरों पर खुशी और हल्की निराशा दोनों झलक रही है। खुशी इस बात की कि शहर का बेटा राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है और निराशा इस बात की कि मौजूदा सत्र में वे पासांग की सेवाएं नहीं ले पाएंगे। गुरुवार को सिलीगुड़ी महकमा क्रीड़ा परिषद की ओर से खेल के दौरान इस उभरते हुए फुटबॉलर का सम्मान किया गया। इस अवसर पर परिषद के सचिव कुंतल गोस्वामी, फुटबॉल सचिव सुमन घोष सहित अन्य अधिकारियों ने पासांग को फूल और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। सम्मान पाकर पासांग ने खुशी जताते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य अब सीनियर टीम में जगह बनाना है। इसके लिए मैं पूरी मेहनत करूँगा। ক্যাম্পে ওই ইন্টারন্যাশনাল কিন্তু খোলার পরে মোহনবাগান ছাড়বে, তারপরে আমরা যেতে পারবো। নাহলে ক্যাম্প কাল থেকে স্টার্ট, কিন্তু আমাদের মানে ওই ক্লাবে একটু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে না, তাই জন্য মানে আমাদেরকে ওই 10 তারিখে ছাড়বে মনে হচ্ছে ক্লাব, তারপরে আমি জয়েন করবো ক্যাম্পে। সব এক্সপেকটেশন কি ছিল যে এরকম একটা ইন্ডিয়ান টিমে কল আসতে পারে বা ইন্ডিয়ান চান্স? এক্সপেকটেশন তো একটু ছিল, কিন্তু মানে ওই ছিল একটু, কিন্তু মানে পাবো বলে মানে ওরকম শিওর ছিল না। ওটা হঠাৎ করে জানতে পারলে কি করে, এবং তখন কেমন লাগলো? ভালো লাগলো, তখন তো মানে কল পেয়েছি বলে জানতে পারলি? হ্যাঁ, যখন জানতে পারলাম তখন। কে জানালো? আমার এজেন্ট আছে, ওই জানালাম আমাকে। আচ্ছা, লক্ষ্য কি থাকবে দেশের খেলতে? ওই সিনিয়র টিমে মানে চান্স পাওয়া। সব কবে কত বছর বয়স থেকে প্র্যাকটিস করছো কোন ক্যাম্পে? 6 বছরে মানে প্র্যাকটিস তো করতাম না, ওই পাড়াতে খেলতাম, তারপরে বেঙ্গল ফুটবল একাডেমিতে চান্স পেয়েছি, তারপর স্টার্ট হয়েছে মানে ফুটবল ক্যারিয়ার। কোনো কোচিং ক্যাম্পে আলাদা প্র্যাকটিস করো? ক্যাম্পে মানে এখানেই খেলতাম, ওই 14-16 উল্কা দিয়ে খেললাম, রয়্যাল দিয়ে খেললাম ওটা। আচ্ছা, উল্কা রয়্যালে খেলেছি, তারপর মোহনবাগান, তারপরে মোহনবাগান, এখানে তো আগে তারপরে বেঙ্গল, তারপরে মোহনবাগানে আসলাম। এখানে আগেও তো মহানন্দা রয়ে খেলেছো? মহানন্দা 3 বছর হয়েছে এটা। আর অন্য কোন ক্লাব খেলেছো? দেশবন্ধু খেলেছো। তারপর মোহনবাগানে কত বছর হলো এখন? মোহনবাগান দাদা হয়নি, এখন 8 মাস হয়েছে, 8 না 7 মাস হয়েছে এখন। ওই মোহনবাগানে খেলেই কি সাফল্য বলে মনে হয়? হ্যাঁ, ওটাই মোহনবাগানে খেলে ওই RFDL মানে ফাইনালে হ্যাট্রিক ছিল, তারপরে ডুরান্ড কাপে মানে ডাব্লিউতে চান্স পেয়েছিলাম সিনিয়র টিমে, তারপরে মানে 20 থেকে চান্স পেয়েছি কল কাপে।